मु फेरिले तुमर काई मु फेरिले तुमर गोटे निर्यातित ऑटो वाला कहानी एटा से केते सुंदर प्रेमिक ही ऑटो को किनिथिला आ केते दुष्ट गोटे ट्रैफिक पुलिस ऑटो को सीज कर देछि केते कष्ट ताको 44,000 केते टंकर फाइन देछि गोटे निर्यातित ऑटो वाला से ता कहानी कहबो आ जज महाशय हमर तार विचार करिवे किए केते फाइन दबो किए केते जेल दिबो आसु एन्जॉय करबा आदिर नाटक मु फेरिले तुमर भारत में बहुत किसी नीति नियम सब चेंज हो आसी अच्छी आम चाहूँ नुआ भारत आज आम $3 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स पैसा मिसी $5 ट्रिलियन पहुँचा जाऊे नुआ इंडिया वैज्ञानिक सब क्षेत्र में आगे चली से किसी नीति नियम भी आम संविधान में चेंज हो आसी अच्छी किसी दिन पूर्व त्रिपुरा तलाक भी चेंज होता किसी दिन तले 370 काश्मीर भारत एक अंग हिसाब से आसी एक मोटरधारा नियम भी चेंज हो जो मोटरधारा नियम चेंज सुरक्षा जीवन सड़क सुरक्षा लोकंर केपरि गाड़ी चल यही सब नियम सेप्टेम्बर 1 तारिख आम भारत में लागू हो तो जहाँकि सब नागरिक नित्यात आवश्यक समस्त जदि ये नियम पालन करेंगे देश आगे लोक मान जीवन सुरक्षित हो यही सब नियम को पालन करने पुलिस आवश्यक एज वेल एज आम ट्राफिक पुलिस यहाँ पालन कर दुर्भाग्य विषय किसी आम पुलिस अफिसर ट्राफिक पुलिस अफिसर एमती अच्छा यार पूरापूरी एमती पर्सनाल बेनिफिट यूज कर एमती एक भुवनेश्वर पटिया एरिया एक पुलिस सब इन्स्पेक्टर ट्राफिक पुलिस इन्स्पेक्टर जहाँकि पटिया एरिया बहुत किसी ऑटो ड्राइवर को एमती लोक शोषण कर आसी अदालत में अभियोग रही से भितर एक पटियार ऑटो ड्राइवर जाकि एक पुलिस इन्स्पेक्टर अभियोग लगे से सब इन्स्पेक्टर को आज यही रंगपति अदालत को आसवा पड़ो सब प्रश्न सम्मुखीन करा पड़ो एमर माननीय विचारपति को अनुरोध करवेदित करुचे सब इन्स्पेक्टर को जेरा रंगपति अदालत आपको अनुमति प्रदान करुच्ची सब इन्स्पेक्टर आदर्श पट्टनायक को अदालत में हाजर करा जाओ। माननीय विचारपति आज जेरा कार्यक्रम आरंभ करने आपको अनुमति दि जाऊँगी आप आदर्श पट्टनायक को जेल आरंभ कर आदर्श पट्टनायक बयस 42 वर्ष दीर्घ 16 वर्ष धरी भुवनेश्वर पटिया एरिया ट्राफिक सब इन्स्पेक्टर अच्छा उच्चता 5 फुट 8 इंच ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଅଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଧରି କିଏ ଘୁଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଯାଏ 2-4 ଥର ଆସିଥିଲା ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏରିଆ କରିବି ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ନା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ଭଳିଆ ଅଫିସର ଏରିଆ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ये एरिया रे ऑटो वाला ये क्राइम
ରେଟ୍ ସବୁ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଛି ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଦୋଷ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗାଁ ପାଖକୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ସାର୍ ଚାହୁଁଛି ଗାଁ ପାଖକୁ ଚାଲିବ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ରହିଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲାଣି ସବୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଇଟା ପାସ୍ ହେଇଛି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେଇଛି ନୂତନ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଓ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ 8 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବସେଇଥାଏ ସେଥିରେ ଯାହା ଜାଣୁଥିବେ ଯାହା ଲୋକ ବୁଝିବ ସେଇଭଳିଆ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁ ଆପଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ଯାହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବୁକ୍ ନାହିଁ ଯାହାର ଯିଏ କିଛି ଅନେକ ଲୋକକୁ ଚଢ଼ାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାରତର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏତେ ଯାନବାହନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଲାଗି ତ ନୂତନ ଭାରତରେ ନୂତନ ନିୟମ ସବୁ ଆସୁଅଛି ବଟ୍ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ କ'ଣ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଚ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଏରିଆରେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଧରି 47,500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ 70 ତାପରେ କିଛି ନଥିଲା ଆପଣ 70 ତାକୁ ଧରି ଜେରା କରି ତା ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅଟୋବାଲା କି କ'ଣ ଚଲାଉଥିଲା ଭଗବାନ ଜାଣେ ତା ପାଖରେ କାଗଜପତ୍ର ନାଁରେ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ବାପା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଫଟୋ ଲଗେଇଦିଏ ବାପା ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ଫଟୋ ଲଗେଇଦିଏ ଗାଡ଼ି ପରମିଟ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ 17 ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ମୋର ଗାଡ଼ି ପରମିଟ୍ ଗୀତା ଛୁଇଁ କଥା ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ଆପଣ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରେ ବସି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅଟୋବାଲା ଆଉ ଚଲେଇବ ଅଟୋ ସେ 8,000 ଛଅ ବିଚାରପତି ମହୋଦୟ ଗୋଟିଏ ଏରିଆରେ ଏକ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କିଛି ଲାଷ୍ଟ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ ତାର ପଇସା ବି ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ରମେଶ ମାଲିକଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଉ रमेश मालिक हाजिरो 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 देखो रंगू देखो ना रमेश मालिक रमेश मालिक काठगड़ा ভিতরে যাନ୍ତୁ रमेश मालिक पिता पीताम्बर मालिक छोटे छेको ए अदालत में सब कार्यक्रम विचार हम सबले पान खाली आगे इंजिन ये इंजिन गाड़ी इंजिन तेल लगे तुम पान लगे नहीं आगे आगे ठीक ठीक बट आज ये कल अदालत जहां आपन को अखिल प्रश्न पचारिबे माननीय विचारपति बसचंती संयमता रक्षा मु ढुकी दो ठीक है सर देखो ना छोटा देखा रमेश मालिक पिता पीताम्बर मालिक बयस 36 वर्ष रंग श्यामल कला हेବାକୁ ଯାଉଛି ଏନେ କଣ ଅଟୋ ଧୁଆରି ତମ କଳାଇଛ ଖରା ତରା ସାର୍ ଖରା ତରାରେ ଚଲେଇବି ସାର୍ କଳା ହେବି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋରା गोरा गोरा तो देखिबाऊ रमेश मालिक ତୁମେ ଏଇ ଲୋକକୁ ଜାଣିଛ ସାର୍ ଏଇ ସାର୍ ମୋର ସବୁ କିଛି ଖାଇସାରିଛି ସାର୍ ସବୁ କିଛି ସବୁ ଦିନ ନବ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ବାଟ ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାର୍ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି ଡେଲି ମୋର ରୋଜଗାର ହେଉଛି 1,000-2,000 ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ ସକାଳୁ ଆସିକି ଠାକୁର ଭଳିଆ ନମସ୍କାର କରିକି ତାର ନିୟମ ହେଉଛି ସାର୍ 100 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା पूर्ण 100 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା 200 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା ଜୁନିୟର ଅଟୋବାଲାଠୁ 200 ଟଙ୍କା ସିନିୟର ଅଟୋବାଲା ଆମେ ସାର୍ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଚଲାଉଛୁ 100 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ନେଉଥିଲା सर सुनो सर এইটা স্যার কথা আপনার কথা বলে ଆପଣ ବସନ୍ତୁ স্যার উত্তর তো করদু স্যার কথা হচ্ছে 100 টଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଏମିତି ନେଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ନେବ ଏବେ କହୁଛି ଭାରତ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ନାହିଁ ଭାରତ ସରକାର ସିଧା ଭାରତ ସରକାର ନିୟମ सरकार 3,000 4,000 27,000 ସାର୍ ଏମିତି କରି ପକେଇଛି ଫାଇନ୍ ସାର୍
खाली मना करदेली मुझे देवी कहला मत 5000 दे तू चले 5000 सर कोड आनी सर 5000 देखी ना रमेश बालीकर बाबू आदर्श पटनायक बाबू कहते रेकर्ड अच्छी 5000 फाइन पकड़ आप लाइसेंस ना अच्छी सर आप लाइसेंस को देखिपारे कि आज्ञा देखुना बापा पट लगे देखो सर बापा कटो निश नथिला तो निश लगे सर निश निश गाड़ी क्यों रेबी सर माइक जो ये आमर लाइसेंस ही ना सर खाली निश्चयटा खाली वर्ष पड़े ये अपन कार्ड आगे आगे ये अपन ड्राइविंग आगे 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 खाली निश्चय कहीं लागो सर सही है ठीक अच्छे हमें एटा विचार विभाग तदंत हो मत रिपोर्ट जल्दी प्रदान करें आदर्श पटनायक बाबू आगे सर आप 50 वर्ष 70 वर्ष धरी पटनायक ओडिशा सरकार को राजनीति कले आज्ञा हम देखि से समय सर सर यार सत्य ऑटो ड्राइवर तो रास्ते कोन लांचन मु तारी हित पे काम करूँ 500 टका 1000 टका सरकार फाइन कर 1000 टका तो परिवार चले मुझे टंका 200 दे रफा दफा करते से टंका तार हित पे आम को पैसा खाऊ कौन माने रमेश बाबू गीता चुई करदेला सत कह गीता सीता गीता भूली जाए तुम सत्य सर होय सर जा कहली सर मु गीता कौन सर गीता सीता समस्त चुई कर गीता चुई कौन सर रमेश भाई अदालत अवमानना करछथि ना सर रमेश बाबू सर मुंडे छेको वाला एटा गुटी पसंद आपको जानी सकते आप अदालत को आसे आप प्रश्न पचारे आज्ञा उत्तर देबे मो बोलिया आज्ञा और से सब लोगिया आज्ञा ठीक अछि रमेश बाबू आज्ञा आपको गाड़ी आके लाइसेंस देई ओके 3 जण बसे सर मते गोटे जिनिस सर मु आपने खुशी हो सर मते सर गोटे सर सर मते सर समझ मौलिक लागले आप मौलिक बाबू होचन भारी खुशी लागे सर पसंद आज दुटा पाउच पी दो बजे आपन गाड़ी सरकार सर लाइसेंस बहुत पाउच सर मते बोल से पाउच पाउच कर बोल से কথা হচ্ছে আপনার সংযোগ রচনা আগে প্রশ্ন করছেন আপনার গাড়ি আকিও আগে অটো অটো এই আগে পছর তিনটা বসে লাইসেন্স আছে আগে ଆପଣ ଆଠରୁ ନଅ ଆଜ୍ଞା ଚଢ଼େଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଏଥିରେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ମାଗିବେନି सर देश सेवा सर देश सेवा ऑटो सेवा ऑटो ड्राइवर देश सेवा सर बाहर की आसीबी पटिया पाखरु पानी बिहार देजी पानी बिहार छकरे 6-7 झियो पिला ए भाई ना रुओ एमती करिवे सर मो हृदय भीतर फाटी जीव सर आगे आना से अभियोग भी अछि मु सर निजे गोड़ टेकी देबी बस 4 चलेई बेले बेले खियाई जाय सर ଆପଣ ଆପଣ ସେଟା ବି ସେଇ ଆଦର୍ଶ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କିଛିଟା କୁକୁର ଅଛି सर कुकुर हो सर जा भी हो सर से झियो पिला आगे थोड़ा से बाणी बिहार छकरे धरा ही गला खाली मुंडुटा भितर आउ सब पा आगे तीन जो छे केस भी चलछि सर कहली सर ये देश सेवा ପାଇଁ ଆମେ କରୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଆଜ୍ଞା ଆଦର୍ଶ ବାବୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଦକୁ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ମଦ ସାର୍ ମଦ କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ରଖିଦେବି ଏଇ ପଟିଆ ଛକ ପାଖରେ ଟୋକା ବେଳେ ଦେଖା ଆଦର୍ଶ ଆପଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି आगे मद छाड़ू ସାର୍ ସିଏ କ'ଣ କହିବ ସାର୍ ସିଏ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ସାର୍ କି କଥା ଅଟୋ ଚଲେଇ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ସେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ସେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଡର ଆସିଲା वकील भाषा अपन आदर्श बाबू को जरा आगे आउ थोड़े धरथली मुदा 2018 मसिया रे सर खाली चट्टा बिन गाड़ी चलो ସାର୍ खाली चट्टा बिन ସାର୍ अरे एड़ा अबधुटा एटा ସାର୍ କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଯାଇଥିଲି ବାଣୀ ବିହାରରୁ ଗଙ୍ଗନଗର ଛକରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଦେଖା ମାଉସୀ କହିଲେ ପୁଅରେ ମୋ ପୁଅ ପଡ଼ିଛି ୟୁନିଟ୍ 9 ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି ତ ନେଇଯା ମାଉସୀକି ଆଗରେ ବସିଲେ 6-7 ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି ପଛରେ ଆଉ ଉଠେଇ ପାରିବି ନା ବସିଲେ ମାଉସୀ ବସିଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହମ୍ସ ଗଲା ଧୁମକିରି ଗାଡ଼ିଟା ହେଇଗଲା ମାଉସୀ ସକାଳୁ ଖାଇଥିଲେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ସାର୍
माइले चोक माने भेंडी बाइगण वो पेंट सारा भेंडी बाइगण मंजी चका सार पेंट को कुकिंग चले कि सर पेंट को साइड कर फपाई देली चट्टा भी चले कौन ताने केती है सर देश सेवा सर हमें देश पैसा देश सेवा हमर सर तोर माउस लुगा से पिंदे माउस को सम्मान लोक सामान्य लोक माउस लुगा साइड में पिंदे साइड कोना नहीं जाए पड़ता तब हम खाई आदर्श बाबू सर आदर्श बाबू आज्ञा आदर्श बाबू आज्ञा ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଅଛି आज्ञा ଆପଣ ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ ମାନନ୍ତି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଏ आज्ञा ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ପେନସନ ପାଇବେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସରକାର ସୁବିଧା ଦେଲା आज्ञा ଆପଣ ନାଗରିକର ସୁରକ୍ଷା ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଏସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ରମେଶ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି କିଛି ବିନା ପଇସାରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଝିଅକୁ ଯାଇକି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସାର୍ ମିଛରେ ପିଏଚଡି କରିଛି ସାର୍ ସସାରେ ମିଛ ମୁଁ ବାଣୀ ବିହାର ଛକରେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ମତେ କହିବ ନେଇକି ଚାଲ ଆଇଛି ପାର୍କ ପାଖରେ ଛାଡ 2-4 ଝିଅ ସହିତ କଣ ହେଲା ଏବେ ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସାର୍ ସୁଧୁ ମିଛ ସାର୍ ଯେବେ ମତେ ଦେଖେଇଥିଲା ଆଉ ମୋଟେ ଗହଳି କହନା ବସ୍ କାଇଁ ବାହାରି ବିଚାରପତି ମହୋଦୟ କହିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଭାଇ ନେଇକି ଯିବି ଆମ୍ବ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ରମେଶ ମାଳିକ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନିରପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନିରପତ୍ତା ରକ୍ଷା କୋର୍ଟରୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବନି ନିରପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କୋର୍ଟରୁ ଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବନି ଆପଣ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ତାହେଲେ ଅଦାଲତକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯିବ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ମହୋଦୟ ଅଦାଲତରେ ଭରସା ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ପତ୍ନୀକୁ ସେଥିରେ ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଜେରା କରାଯିବ ଫଟୋ ପଇସା ଅଦାଲତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ରମେଶ ତାରିଖ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଇ ମୁଁ ତ ଯିବି ଜଜ ସାହେବ ଆପଣ କାହିଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତମେ ଘରକୁ ଆସ ଏମିତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକି ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଇସା ମାସକ ବହୁତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଓକିଲ କରୁଛନ୍ତି ମାସରେ ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଟା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ଆସିଛି ପଡୁଛି ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲୁ ଟ୍ରାଫିକ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦରମା 12,200 ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ରସେସ ଦେବନି ମତେ କଣ ଘରେ କେମିତି ରଖିଛି ଆଉ ଅଟୋ ଚଲେଇବି 12,200 ଆଜ୍ଞା ଦରମା ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ 12,200 ସରକାର ଘର ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଠାରୁ ବି ସାନ ସେଇ ଘରେ ରହିବୁ ଆମେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଡ୍ୟୁଟି 8 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଖରା ଠିଆ ହେଲା 8 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଠିଆ ହେବେ ଖରାରେ ତାପରେ ପୁଣି ଯେ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ି ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି ସାର୍ ଟୋଟାଲ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ଘଣ୍ଟାଏ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଗଲେ ବାବୁ ଆଇଲେ ବାବୁ କୁକୁର ଗଲେ ବାବୁଙ୍କ ଶାଳୀ ଆଇଲେ ବାବୁଙ୍କ ଶାଳୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗଲେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସାଲୁଟ ମାରୁ ସାର୍ ଏବେ ସାଲୁଟ ଫାଲୁ ମାରିକି ଆଉ ଆମେ ଆଉ ସାର୍ ବସି ସାର୍ କହିଲି 12,200 ଆପଣ ଟିକେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଖାଲି ଜଜ ସାହେବ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ 12,200 ଟଙ୍କା ଦରମା ଘର ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭଳିଆ ଘର
ତା ଦେହରେ ମେୟାର କେତେ ରହୁଛି ତ ରମେଶ ଭାଇ ସାର୍ ମିଛ ପଇସା ସୁନୀଲ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ସଂଯମ ତ ରକ୍ଷା ତୁ କରୁଥିଲେ ତୁ ବୁଝିଲୁ ବହୁତ କୋର୍ଟ ଦବ ଅଦାଲତର ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନା କି କଥା ସେ ଆପଣ କହିଲେ 12,200 ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା କହିଥିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି ବାପା ଟିକେ କ'ଣ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ କହିଦେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କହିଦେବେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାକୁ ହାତ ମାଗିବାକୁ ଆଇଥିଲେ ଏଇଆ କହିଥିଲେ ନଗଦ ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମୋର ମତେ କହିଥିଲେ ତମର ଲିପଷ୍ଟିକ ଦିଆଯିବ ପାଉଡର ଦିଆଯିବ ପାର୍ଲର ଯିବୁ ସିନେମା ଯିବୁ ମଲ ଯିବୁ କାଇଁ କିଛି ତ ନାହିଁ ସେଟା ସେ ମୋଦି ଗୁଡା କଣ ନିୟମ କଲେ ଯେ ମୋ ଘର ବୁଡ଼ିଲାଣି ଚାରିଟା ଛୁଆ ମତେ ଦେଇକି ଛଡ଼ା ଚାରିଟା ଛୁଆ ସାରେ ସାରେ ସାଇଡ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ଠିକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିକ ଅଛି କଥା ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ମୁଁ ଭାବିଲି ପୁଅ ଦୁଇ ଝୁଅ ଦୁଇ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାରି ସାରେ ଆମ ପାଖରୁ ସାରେ ଆମେ ସାର୍ ଆମେ ବୋତଲ ବୋତଲ କିନ୍ତୁ ଘର ଯିବ ସାର୍ 4 ହେବ 6 ହେବ ସାର୍ ପଇସା କମେଇ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଶୁଣିଲି ଲାଞ୍ଚ ନିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଏମିତି କାମ କରୁଛି ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସମସ୍ତେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଭାବିଲି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ପକେଟ ପୂଜା ନଉଥିବେ ବୋଲି ନା ଆଉ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଏମିତି ଅଟୋ ବାଲା ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ବୁଲୁଥିବେ କୋଉଠି ମାଇକ ଧରିକିରି କୋଉ ମୌସୁମୀ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଖରେ ମୁଁ ନେଇକି ଛାଡିଛି ମୌସୁମୀ ଓକେ ମତେ କହିଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମୌସୁମୀ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମିସେସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଚାରପତି ଆପଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କିଏ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ जॉस साल पर 3टा जो दिया आगे पूरी एक चीज वही रह जाए सर सुनिए सर हम सीएम छोटे होते सर आप बड़ा होते सर कौन सा आंसर निजर स्त्री सर हम क्या स्त्री कहला मतलब सारे मु कहूची सारे सावित्री दिन सर मु जाउची मो माय को कहला आंब दिटा सपुरी गोटे हमें सब सपुरी छोड़ी गेला सारे मो माय को तू बस कटिया केला सारे जाई गोळू देई जानी मौसम को देला आज्ञा आपसे खाइला की होची वो ठीक है सर सर आपसे खाइला सर ठीक है सर ଆପଣ ବି ପ୍ରତିଦିନ ସରକାର ରାଜନୀତି ସେକ୍ଟର କିଛି ବୁଝାବୁଝି ନହେଲେ ଆପଣ କଣ କେତେ ପଇସା ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି सारे मु हिसाब आपन कहबी हिसाब कहबी सर आपन सुन दिल्ली 2012 रु ऑटो स्टार्ट किनिली सेकंड हैंड ऑटो सर सही ऑटो सर से मो माई को ठन पड़ो सर सही ऑटो मते गुजरात नहीं सर चोरी सर चोर सर नहीं जाई ऑटो को 47,000 देले फेरी 48,000 मु दिल्ली 20,000 किनि दी ऑटो सर मु रानी आगे तो ऑटोटा पूरा सीज ହେଇକି ସେ ଆଉ ଜମି ବିକି ପଇସା ଦେଇ ଭାଇ ପଢିପାରଲି ସାର୍ ମୋ ଝୁଅ ପଢିପାରଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ସାର୍ 47,000 ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ 2012 5 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ମାଇକୁ କପଡ଼ା ଦେଇ ଶୋଉଛି ସାର୍ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ପଇସା କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ପଟିଆ ଖେଳା ସାଇରେ ଯାଇ କାଇଁ କରୁଛୁ ସେଠି କଣ କାମ କର ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ
हाँ सर सर ये अभ्यास रखे छी कैसे कर शिखि दिला मासिया पर विषय मारी से जीव आमे दो सारे आपन को 100 टंका प्रति दिन 2012 आपन हिसाब करो आपन हिसाब करि पारि सुनंतु आज्ञा सर आपन अदालत बड़ मैथमेटिशियन सनद बाबू प्रोफेसर बड़ मैथमेटिशियन आपन दिल्ली 100 टका 2012 दिन दोछि केते नेला 3300 3300 से एजी हमर स्टैटिस्टिशियन अछन तो आपण मानुचंती जे आपण ताको लांच देई आछे आगे आगे सर तार हित पे होई ना मु कोन सारे ऑटो छाड़ियोनी ऑटो छाड़ियोनी ऑटो चलो तो काट रखन ता विषय लोक मो विषय देखियो तो आपण मानुचंती जे आपण 2012 रो देई आछे आपण ताको रेगुलर लांच हां प्रयत्न नहीं हम थाना जेल दे हम सामने ऐसे ताको इधर बोली बोल आपण जान प्रश्न भाषा गाड़ी के आप प्रोफेसर बनाई से ताको के जाग गया सर से वकील पास कर हां ना सुनो सर सरकार दउची टार्गेट दउची आपन को जे नुवा नियम परे आ एति टका फाइन आदाय करियो घरे होम मिनिस्टर रो टार्गेट एति टका आनिबो आमे आनी को सर कोन आ तापर लोक माने आ भया जो असली छतरा बातरा गाड़ी चलु जदी मोबिल बा ट्रैफिक पुलिस सब करियो ट्रैफिक पुलिस सब करियो कोन माने आमे ट्रैफिक है का स्टॉप करियो का गो करियो आमे ट्रक वाला जो रा रा तो ओले को गाड़ी पर छाड़ देसी को साइकिल आसी भेटन दी घर तो चल करी हेले ए काम हमर सर ओटा कथा बोलू ऑटो चलेबे जदी छत न लागिबो हिरोइन रो ऑटो चली पारिबो ऐश्वर्या रे बास लोगे ऐश्वर्या रे फोटो क्लीन में पैसा नहीं गला सब पैसा नहीं तो ऐश्वर्या को देखियो आगे बसो ओटा चलेबो ओटा आपण बाते को दाटा बंद कर तार परमिट नाही ड्राइविंग लाइसेंस नाही तार विषय तो आपण सुनलो पाउच पीजी आपण कोन तो आदर्श नाही कि आपण लांच कट मारी के 5000 लांचो सर नाही ना ना कि आपण पर आदर्श मते काय लागू जोर आपण आदर्श काम करछली पापा देखले मोबाइल तो ताले उग्रवास से मानुचंती के से 5000 टका माने बिजली कोन हमें सब राजा सुने से देखिए अच्छा वर्तमान रिपोर्ट आसी जे हमर प्रथम तो एकी गोटे फेक ड्राइविंग लाइसेंस एटा ताकर जो हमर आ गोटे वर्तमान कार्ड है पापा तो मोटा मोटी आपरे कोनकर किछि डॉक्यूमेंट ठीक बाबा ड्राइविंग लाइसेंस अच्छी सर जीवी गाड़ी में साक्षात टंका 100 तारा किती लेई सब टंका 100 को ड्राइविंग लाइसेंस अब तो दरकार सर तो अपन कंफर्म कर ड्राइविंग लाइसेंस कंफर्म नहीं होला और सब डॉक्यूमेंट किछि भी नहीं है सरकार पास कम जोने जमी बिकी दवा तो सर बुझिलु तमे से छोड़ा ऑफिसर सर ऑफिसर एमनी कथा ऑफिसर एमनी कथा आमे सुनिलु अपन सब बात सुनाला अपन सब ऑफेंस से डॉक्यूमेंट है 100 नंबर छाड़ियो अपन नियमत रक्षा करो अपन बाध्य हो समाज सश्रम कराधान आउ चले गाड़ी का चले तो अदर सब तो अपन ताले मानुचंती जे अपन तांको 5000 टका दाबी करथिले तो ऑफिशियली 27500 बदले अपन 5000 टका हाथ गुंजा नहीं केस को रफा दफा करिया पे चाहिए सर आउ तेरे ट्रेनिंग पढ़ा दो ट्रैफिक यार जो शादी में सब ने पैसा समझ ठीक है विचार करके हमें बड़ा डिसीजन होगा ये ठीक सुनो तो वर्तमान हमें अभियोगकारी समस्त शुणिले अभियुक्त नारे जहाँ अभियोग आसला से सबको शुणिले अभियुक्त को यथेष्ट कहर सुजोग देने तो ये सब अनुध्यान कर जहाँ देखी बर्तमान ए अभियुक्त भूल अच्छी अभियोगकारी बहुत अधिक भूल अच्छी तो आप गाड़ी चलाऊँ कौन प्रकार डॉक्यूमेंट आपंकर ठीक तो जेहेतु यहाँ बर्तमान नुआ रूल आस भारत सरकार तो बर्तमान भारत सरकार गोटे उल्लेखनीय गोटे गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप नहीं भारत सरकार जोटा आम समस्त कर्तव्य मोर वकील भाई आदर्श बाबू समस्त कर्तव्य से जुगान्तकारी
ପଦକ୍ଷେପକୁ କେମିତି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ତ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ହବା ଦରକାର ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସିଏ ହଉଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲେ? ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସାର୍ ପଚାରୁଥିଲି ଠିକ ଅଛି ତ ସଲ୍ଲୁ ମୁଁ ମାନେ ଆଦର୍ଶ ବାବୁଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ଦିନରେ ଖରାପରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି 8-10 ଘଣ୍ଟା ସାର୍ ଖରାପରେ ସବୁକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରପତି କହୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେନି ନହେଲେ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 11,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜବ୍ କରାଯାଏ ଆପଣ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ଚୁପ୍ ରହିବି ତ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ବାବୁଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲୁ 8-10 ଘଣ୍ଟା ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେ 12,500 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ 4 ସନ୍ତାନର ଆଉ ଏମିତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମାନେ 4ଟା ଛୁଆ ହେଲାଣି ଆଉ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମୁଁ ଦଉଛି ଖରାରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ବି ଯୋଉ କହିବା ଅଛି ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରୁଛି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାହ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଦରମାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରିଭିଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଦାଲତରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ